समस्ते वेलकम करछु सुभस्मिता शुभ किचन को। आज बनै आसी पकोडार रेसिपी टिके यूनिक स्टाइल में। आज आम ये अदा रसुण पेस्ट पियाज जीरा गुंड लंका गुंड हल्दी गुंड गोलमरीच पाउडर जीरा पाउडर सब पाउडर को देदेबा। चिकन मसला गरम मसला जहाँ सुखा मसला अच्छे सब ऐड करदे। कॉर्नफ्लावर अंडा को देकी गोल ना ये सबको मैरिनेट कर नहीं तेल गरम हो गला मटे गले चिकन पीस को लेकिन फ्राई करवा। नेक्स्ट हमें सेम देखो फ्रेंड्स पकोड़ा आमर हो गला रेडी। एबे हम सर्व कर टमाटो सॉस चिली सॉस संगे खाइबे मस्त लागो। एमती थरे पकोड़ा बनै खातु लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करिया भाई भूलंतुनी। निश्चय सब्सक्राइब करंतु। रही फ्रेंड्स नमस्ते बाय बाय।